is Sandramin. I trying to make another Minecraft for today. Dili ta mag-survival, tutorial, set review, and anything ba. Kita ay let's go. Minecraft Redstone Creations. So, karang natong himulan guys is doon na mo kung saan pag-himog automatic stairs. So, kung siyang result ng automatic stairs. So, pag-test naman siya. So, let's start. Alright guys, so na muna yung mga gamit nato dito guys. So, una is random blocks kung sa inyong blocks na nagpaon. Then, second piston, sticky piston. And third, random stairs kung sa inyong anything stairs na inyong bottom. Fourth is tripper wire hook. Fifth, redstone, then last is strings. So, dili ta maghimo. So, ang yung button guys is dapat dili mo sa unang block. Okay. Sticky piston. Tapos, wire stairs. Yan po siya. Yan sa light. Then sa right dayon is same po siya process. Una stairs. Sticky piston dayon. And blocks. So, yan ang namin. Then, maghimo siguro. Kamo lang himo kung pilay pasaka diri. Para sa ako, I think 7 lang ako diri. So, bali himo pag para zigzag na diri. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then, 3, 4, 5, 6, 10, 7. Okay, so pantay-pantay na. Then, same yung pan-process na itong button din. So, piston din. Then, mga bar stairs. Like that. Then next na yun. Pag man yun na yan yung process na yun is magbutang redstone pa natin. Weird guys ganito na yan second pero double piston dire sa sa side niya. Sa karon sa left niya. One ka po direkto kayo. But lang siguro ta baguro ni. Pero sa natin yung process. Then pag pa na siguro nyo is butang dire. I-click tap lang niya na parang floating block na yun siya. Then next na yun is butan na yung wire hook. Okay. Sa left and right side. Yeah. Pag man yun nyo is butang mo string, nagtaon yung string na nakalinya. So you can see. Ang tag na siyang tingog mo na yung resulta. Dapat same yapon sa yung first process. Yo. Okay, so kung nakita nyo pagtas mo is nadungan siya pero wala. Pero mauban wala pa na ako ng string means siya. Siguro na ibag siguro kay siguro mga uban version siguro ata siguro separated pero kani all in one siya pagka redstone na nito so but sagdaran niya na normal na garo ni floating so you can see all in one dyan na siya. Then finally this. Okay. So naman. Yep. Okay, so so maling resulta about automatic stairs. So let's try na to. Kapatan niya siya. Okay, in panaog.
Okay. So, pero pag tanay mo guys, di dyan siya ma-work. Pero pag with jump siya, mag-work siya. Diba na dyan, ano lang dyan. Parang, tama naman. Pero siguro na dyan mali lang dyan. Ano. Pero anyway, so, yeah. So, punta na-enjoy nyo ni. Kung na-enjoy nyo ng Minecraft restaurant, recreation, please like kung na-enjoy. Kung gusto ka ubang videos, and subscribe kung amazing nimo. And I'll see you in the next one. Goodbye!